एक सुर्ख गोली तुम्हारे लिए रखा है। आज 4 बजे आपको कत्ल करेंगे। मुसलमान आदमी है और नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। ये बात है 1976 की। मैं कराची से अपने आबाई गांव, अपने आबाई इलाके तीरा गया था। पता चला कि वहाँ पर लश्कर निकला हुआ है और उस लश्कर ने एक अंग्रेज़ नौजवान पकड़ लिया है। इल्ज़ाम ये था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें फैलाने में मुलविस हैं जो कि इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखती। और आज 50 साल बाद वो शख्सियत यहाँ रीजेंट्स पार्क में गर्मियों की इस तपती दोपहर में मेरे साथ हैं जॉन मोहम्मद बट। अस्सलाम वालेकुम जॉन साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। जॉन साहब ट्रिनिडाड में पैदा होते हैं, इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में तालीम पाई और फिर तीरा पहुंच गए। मुझको जब आपने देखा उस बाग में, वो तो बाद की बात है। वो बताएं, वो तो क्या बात था, है। कैसे मैं वो? जो तीरा में आया वो 73 की बात है। तो ये हम तो हिप्पियों में आए थे। मैं जब मुसलमान हो गया, मेरा इल्म से बहुत शौक़ था। तो खाली सके और फिर बाराके और फिर उसमें तीरा में वो लोग उलमा थे। तो उन लोगों से फिर ये कौम जो था, ये लश्कर जो बना था आपके वक्त में, हमारे असातिज़ा से वो लोग नाराज़ हो गए। उसमें आप बीच और में मैं बस पकड़े गए। चूंकि अंग्रेज़ था, और तो उन्होंने पूछा कि ये भी प्रोपेगेंडा है कि ये अच्छी बात है कि हम बोलें कि बस ये अंग्रेज़ों का दसीसा है और अंग्रेज़ों की साजिश है कि इस्लाम में इख्तिलाफ डाल दें। कितना अरसा आपने तीरा में कैद में रहे? 16 महीने। बर्ताव कैसा था उनका, ट्रीटमेंट, आपको जो सलूक? तो शुरू में कुछ लोगों का इनाद था मेरे साथ। खजूरे बारा के पास हमारे एक घर था, जलाया गया, मुझको पकड़ा गया। वो उन लोगों ने पकड़ा, वो दूसरे लोगों ने नहीं पकड़ा। दूसरे लोग मेरे पास आए, लश्कर लोग, लश्कर था और जोश और खरोश था। वो मेरे पास आए कि आप जाओ, दूसरे घर में जाओ, आप अपने आप को बचाओ। उनको पता चला कि उस दूसरे घर में चला गया, भाग गया उस दूसरे घर में, तो उसमें आया। या वो बोलता था फिर उसके बाहर, उस घर के बाहर कि फरंगिया, अगर आप नहीं निकलते हैं तो इस घर को भी जलाऊंगा। जो पनाह लेते हैं उसके घर में, वो कभी उसको नहीं बोलेगा कि तुम जाओ और मेरे घर को खाली करो, ये कभी नहीं बोलेंगे। मगर मैं खुद ही निकला कि बस ये जो है ये घर न जलाया जाए। कोई ऐसी बात जो अभी भी आपको याद हो? कभी बस तमाचा मेरी तरफ वो दिखाया, अपने पिस्तौल मेरी तरफ, और कहा कि एक सुर्ख गोली तुम्हारे लिए रखा है। और मैंने सोचा ठीक है, बस रख दो। मगर आम लोग, मैं कहना चाहता हूँ, आम लोग हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे थे। इसलिए आखिर में तो मेहमान था, और उनका वो जो ये उसूल है तो वो मेहमान के साथ अच्छा सलूक करेंगे, जो भी कुछ हो। और फिर वो देखते थे कि ये मुसलमान आदमी है और नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, और यानी पश्तू भी बोलते हैं। फिर मैं शिन कमर में गया तो वो ये चाहते थे कि मैं तस्लीम करो कि इन लोगों को आप तनख्वाह देते हैं अंग्रेज़ों की तरफ। तो मैं बिल्कुल इनकार किया, और मैं बिल्कुल कभी नहीं करूँगा, ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है, और मैं कभी इस किस्म की बात का वो नहीं करूँगा, तस्लीम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अगर आप तस्लीम नहीं करते हैं तो आज 4 बजे आपको कत्ल करेंगे। और फिर जब 4 बजे, यानी आदमी को मार देना इतना आसान काम नहीं है। और फिर ये जो है, फिर उन्होंने बोला लश्कर में, हम इसके साथ क्या करें? तो फिर एक आदमी ने बोला, मूसा खान उसका नाम है, तो उन्होंने बोला नहीं कि ये अच्छी बात नहीं है, और ये अंग्रेज़ है, और हम अगर उसको मार डालें तो कौम फिर हमसे पूछेंगे कि वो आदमी क्या हुआ। और जिसका वो ज़मीन था वो सुरीखल का आदमी था, तो उसने भी एतराज़ किया। फिर ये वाक़या हुआ जो आपने बताया कि कंदरात की वो दीवार के ऊपर मुझको खड़ा कर दिया बाग में, कौम को दिखाने के लिए कि ये फरंगी हमारे साथ है। तो उनको बावर होता कि ये आदमी नहीं भागेगा, ये आदमी नहीं भागेगा। और सुर करके मैं बिल्कुल आज़ाद था, यानी नहीं कोई आदमी तो होता था
مگر میں کبھی کھیتیوں میں جاتا تھا, کبھی جنگل میں جاتا, بہت اچھا ہوا, یعنی it was a very original place, pristine. ایک انگریز نوجوان ہپی موومنٹ میں شریک ہوتا ہے, یہ بتائیے کہ وہ ہپی موومنٹ تھی کیا اس کا مقصد تھا؟ شروع تو سان فرانسسکو سے ہوا تھا, اور اس کے زور زیادہ جو ہے چارلس کے اوپر تھا, جو وہ سینچول ہپی تھا اور اسپرچول جو ہپی تھا, سب میں یہ بات یعنی شریک تھی کہ وہ چارلس کو پسند کرتے تھے. تو یعنی میں تو خود ہی باب ڈیلن اب بھی زندہ ہے, اور میں زیادہ ان سے وہ اثر لیا تھا. بہت اسپرچول ان کا وہ, یعنی قیامت کے بارے میں ان کے ایک گانا ہے, The time will come up when the winds will stop. سچ بات ہو, جب میں پہلے بار قرآن پڑھا پشاور میں, کہ میں نے سوچا کہ یہ جو بات ہے سو یونس میں جو آپ کو بتایا نہیں باب ڈیلن کے گانے کا, وہ بالکل یونس کے یہ فیرون کے بارے میں یہی بولا. تو میں سوچا یہ بالکل یہ جورج ہے, بالکل یہ عجیب بات ہے. جو میں یعنی اپنے جو سوالات میرے ذہن میں تھے مذہب کی وجہ سے کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں ان کا جواب ان کو پانا چاہتا تھا. تو یہ بس اسی وجہ سے میں ہپی ٹریل میں آیا تھا. تو سوات بھی مجھے اچھا لگا, اور پھر یعنی گلگت بھی گیا تھا 3-4 مہینے, بس پیادا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد پشاور آیا, اور پھر بس کچھ افریدی لوگوں کے ساتھ میں مل گیا, اور پھر انہوں نے بس مجھ کو تیرا لے گیا. یہ بتائیں کہ اس ہپی کی زندگی میں وہ موڑ, وہ لمحہ کب اور کہاں آیا جہاں جان محمد بٹ بنا؟ چار باغ ایک جگہ ہے سوات میں, تو وہاں گاڑی افطاری کے لیے وہ گاڑی رک گئی. تو میں بس میں, میرا روزہ نہیں تھا, سارے بس اتر گیا, میں رہا. اچھا. تو اس آدمی نے سوچا کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس وجہ سے وہ روزانہ افطاری نہیں کرتے ہیں, کھجور اور پکوڑا مجھ کو دے دیا, اور انہوں نے بولا روزہ مت رکھا. 3 الفاظ مجھ کو بولا. تو وہ یعنی جو انگریزی اصطلاح میں روڈ ٹو ڈماسکس مومنٹ, تو یہ میرے شام کے راستے کی مومنٹ تھا, کا لمحہ تھا. دباؤ نہیں تھا اس کی طرف سے, کچھ وہ نہیں تھا, زور اس کی طرف سے نہیں ہے. قرآن شریف کے ایک ترجمہ بھی لے لیا. وہ جو سوال میرے ذہن میں تھا اس کا جواب مجھ کو قرآن سے ملا. اچھا, آپ خود کو ایک پختون یا پشتون اور ایک انگلش مین یعنی انگریز کہتے ہیں کہ آپ مجموعہ ہیں اس کا, یہ کیسے ممکن ہے؟ پشتون ہونا ایک نسلی اور نژادی چیز نہیں ہے, وہ کچھ اصول ماننے کی بات ہے, یعنی پشتون والی ماننے کی بات ہے. اس میں سب سے پہلی بات زبان ہے, یعنی زبان جو وعدہ کرتے ہیں آپ اس کی وعدہ کا یہ ایک بات ہے. دوسرے یہ خواتین کی احترام اور ان کی عزت کا وہ محفوظ رکھنا. دوسرے مہمان کی وہ جو ہے اس کی وہ مہمان نوازی کرنا. دوسرا یہ بات ہے جو اس زمانے میں بہت زیادہ یعنی ایک اختلافی بھی ہے, پناہ دیتے ہیں, یعنی مفرور کو پناہ دیتے ہیں. بدل لینا بھی پشتون والی میں شامل ہے. 5 ہے. جان محمد بٹ صاحب, BBC اردو سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بہت شکریہ.